अष्टम स्कंद पंचदश अध्याय श्री शुकवाच हेमंत पुत्रंकर नष्टे से देव माता मन कष्टे इंद्रर इंद्रपण गला गिरी दुर्गम आश्रय कला देवे लुचिले घर बने शुणी अदिति दुख मने रात्र दिवस न जाणई निरते गृहे थाई सोई तार भुवने एक दिने कश्यप ऋषि रगमने अदिति शयन सम्मुखे कश्यप बसी मन दुखे खिले अदिति भुवने आदित्य अति धूम जने सब आनंद नदी से अष्ट संपद हीन मिशे देखिले मुखे सुख नाही शोक आकुले कंफे दे अनाई अदिति बदन बोलई मरीचि नंदन शुण सुंदरी स्थिर चिते कही तोर अग्रते ए ब्रह्मा संचित सृष्टि मध्य ब्रह्मांडे बसंती आनंदे तांक गृहे दुख नाही एबे विपरीत देखई धन संपद दुख नुहे शुण निगम जा कहे अशेष विष्णुर चरित कर्मर बळे छंदित शुभ अशुभ भाव बळे काल छाड़ अंतराले कालर बळे संसार के भूत के अबा असुर भोग संपद अर्थे गृहे प्राणी साधंती अतिमये एभावे संसार चरित किबा होइला चंबित विप्र अतिथि किबा घरे कुटुंब पोषणे तप्तरे पूजा न पाइए भुवने निराशे गले दुख मने तार संचिला पुण्य जेते गमती अतिथि संगते अग्निरे जथा काले हवि न देई हुओ पराभवी मोर अभावे तोर चित्त किबा होइला मोहगत अग्नि पूजने शुद्ध मनु जे जन माने कामधेनु संपादी विप्र जने दियंती देवे जे कल्याण वांछन्ति विप्र अग्नि को न पूजिले कल्याण लभे काई बोले हरि को काई से पाइब जहाँ को वांछन्ति जे शिव उभय लोके नाही सुख सर्वदा लभंती विमुख तोर तनुज देवराय स्वर्गे अछन्ति ना निर्भये इंद्रर कुशल न देखी किबा होइलु मने दुखी मत स्वामी वाक्य शुणी बोलो ये दक्षर नंदिनी अदितिरुवाच ए गुरु ब्राह्मण सृष्टि लोके सर्वे अछन्ति जे सुखे धर्म अछई मोर घरे आगम निगम व्यवहारे स्वर्ग मोर भुवने केवे न मुंचन्ति दिने अग्नि अतिथि मोर गृहे निराश नुहति केवे सकल शुभ तुम्भ बळे जे जा कर्मर कौशले तुम्भे कहिल जेते कर्म गृहस्थ स्वभाव ये धर्म सर्वश्रवणे मोर चित्त केवे नोई मोहित जे प्रजाक कुशले निरते भज जोग बळे सृष्टि मध्य जेते जने सकले त्रिगुण बंधने ए अर्जिला कर्मर आयते जंतु संभवंती जगते तथापि भक्ति को भजंती ब्रह्मा शंकर लक्ष्मीपति शुण हे स्वामी ब्रह्मसूत तुम्भ प्रसादे मोर चित्त दुर्लभ चतुर्भग नुहे सेवकी पणे तुम्भ गृहे तुम्भ चरिते प्रजा हिते जे धर्म कह मो अग्रते तुम्भर पुत्र दुई मत देवता असुर जुकत याकू भल तुम्भे इच मुया जान ही प्रत्यक्ष ए देवे जे सत्य गुणे थांती असुरे रज तम चिंती पीड़ा करती साधु जने धर्म रखती मो नंदने मसुते असुरंक डरे लुचिले वन गिरी घरे इंद्र को न देखी मो मन निरते होछि दहन कह कि करिबी उपाय केमते इंद्र स्वर्ग रहे मोर सपत्नी पुत्र बळे विचार करी बळी हेले शुक्र मंत्रीर मंत्र तेजे बसिला जाई स्वर्ग राज्ये मिलिले अनेक दानव हरिले इंद्रर विभव देवे हो स्थान भ्रष्ट अनेक पाऊ अच्छी कष्ट मत हूँ दुखी कही नहीं पड़िली तुम्भ पादे मुई तुम्भ कुमरे छंती बोले मो पुत्र वनरे पशिले हेमत आज्ञा मते कर तुम्भे तो बुद्धिरे ईश्वर हेमते अदिति वचने कश्यप विचार मने देख ए विष्णु माया बळे जीवर बंधन सयले पंचभौतिक ए शरीर आत्मा निर्लेप निर्विकार शरीर पत्नी पुत्र आदि ए विष्णु मायारे संपादी यवा अन्यथा करिब ब्रह्मा शंकर वासुदेव तू एबे मोर बोल कर हरिचरण मने धर से हरि तोर मन दुख निवारी देवे सर्व सुख आरत जन बंधु हरि से पारे आरत निवारी ताहार पाद आश्रय कले संकट तरे प्राणी भले तार चरण आश्रय कर निर्भय मन दुख हरम हेमंत कश्यप परवाणी अदिति शुणी कहे पुणी ओ नाथ बुद्धि कह मते हरि की सेवी केमते मते मोर मनोरथ पूरण करे जगन्नाथ प्रभ शिव इंद्र पदे भोनाथ नमे तोर पादे कश्यप वाच हेमते पत्नी वाक्य शुणी इंद्र नंदन मने गुणी बोलती शुण गो घरणी हरि तोषण व्रत वाणी जे व्रते प्रभु ऋषिकेश तोहर उदरे प्रवेश हे प्रभु वेद गर्भ रूपे बलिकी छली दान कल्पे तोर पुत्र को से रखिब तू एवे हरि पादे सेवम हरि तोषण व्रत कर ए दुख सागर निस्तर ए शुण कहवा वेद मते से व्रत करिबु जेमते फगुण शुक्ल पक्ष युक्त द्वादशी दिन पयोव्रत अर्चना करी भक्ति बळे विष्णुर चरण कमले
ସେବା କରିବୁ ଯେବେ ମୋତେ ଶୁଣ କହିବା କଳ୍ପ ତୋତେ। ପ୍ରାତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମନ୍ଦିରୁ ଗମିବୁ ବହନ, ବାରହ ମାଟି ଖାତେ ଯାଇ ମୃତ୍ତିକା ବାମ ହସ୍ତେ ନେଇ। ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଙ୍ଗେ ବଳିବୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରେ, ଦେବ ତୋର ଅନ୍ତ କାଳେ ମିଳାଉଥିଲା ମହାଜଳେ। ଏ ପାତାଳେ ପଙ୍କ ରୂପେ ଥିଲୁ ବରାହ ଦର୍ଶନେ ଉଠିଲୁ, ହରିର ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରେ ବାସି ତୁମର ହର ପାପ ରାଶି। ମତେ ମୃତ୍ତିକା ମନ୍ତ୍ରୀବ ଶରୀରେ ସମଗ୍ର ଲେପିବ, ସ୍ନାନ କରିବ ତିନି କାଳେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଉଦୟ ବେଳେ। ଯେ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିବ ଶୁଚି ଗାତ୍ରେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କ୍ରିୟା ବଳେ ପୂଜା କରିବ ଯଥା କାଳେ। ତ ଦୀପ୍ତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗତେ, ଏ ସକଳ ଭୂତର ଆବାସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କର୍ତ୍ତା, ରିଦ୍ଧିଶିର ତ୍ରିଚରଣ ତୁଇ ଚତୁର ଶୃଙ୍ଗ ଜନ୍ତୁ ବହି। ଶପଥ ହସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ନମସ୍ତେ ଚାରି ବେଦ ବ୍ୟାପୀ, ନମସ୍ତେ ଶିବ ରୁଦ୍ର ବର ନମସ୍ତେ ତୁଇ ଶକ୍ତିଧର। ସକଳ ବିଦ୍ୟା ଅଧିପତି ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ନମୋ ନମ ଜଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସମ। ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଶରୀର ଯୋଗୀଙ୍କ ହେତୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଦି ଦେବ ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଭୂତରେ ସମ୍ଭବ। ତୁ ଋଷି ହରି ନାରାୟଣ ତୁ ନର ପରମ କାରଣ, ତୁ ମୋର କତ ଶ୍ୟାମ ଦେହ ନମସ୍ତେ କମଳା ଆଶ୍ରୟ। ନମୋ କେଶବ ପିତବାସ ନମସ୍ତେ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକତ ଜନେ ବରଦାତା ନମସ୍ତେ ସର୍ବ ପିତା ମାତା। ବରଣ୍ୟେ ବରଦାତା ଗୁରୁ ନମୋ ଭକତ କଳ୍ପତରୁ, ତୋ ପାଦ ରେଣୁ ମୋର ଶିରେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନେ ଯୋଗ ବଳେ। ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତ ସେବେ ଭାବେ ଖଟନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବେ, ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଗନ୍ଧ ବାସେ ଅଶେଷ ଭବ ଭୟ ନାଶେ। ହେମନ୍ତ ଆବାହନ କର ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଭାବେ ଧର, ହେମତେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକତି ଯୋଗ ସାଧି। ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗନ୍ଧ ମାଲ୍ୟେ ପୂଜିବ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚଳେ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମନୋହର। ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଷଡ଼ରସ ସମର୍ପି ପ୍ରପାନ ପାୟସମ୍, ଦଧି ସାକର ମଧୁ ଘୃତେ ସୁଶାଳୀ ଅନ୍ନ ଘୃତ ଜୁତେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଭୋଗ ଦେଇ ହୃଦେ ଭକତି ଭାବ ବହି, ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଜପିବ 7-8 ବାର। ହୋମ କରିବ ହୁତାସନେ ସତ୍ୟକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ, ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଚମନ ନିବେଦି ସୁଦିବ୍ୟ ବସନ, ଅତିଥି ଅନ୍ଧ ରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନେ କର ସୁଖୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ସାୟଂକାଳେ ପଞ୍ଚବା ଶପଥ ବଳେ। ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିବ ବାଦ୍ୟ ଗୀତେ ସୁଜନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମତେ, ହେମତେ ହରି ଆରାଧନେ ହୋମାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନେ। ପ୍ରତୀପ ଦିନୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସୀ ଯାବତ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, କରିବ ତ୍ରିକାରରେ ସ୍ନାନ ରଜନୀ ଧରଣୀ ଶୟନ। ଅଙ୍ଗରୁ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟଜିବ ନିନ୍ଦିତ ଭୋଗ ନ କରିବ, ହିଂସା ତ୍ୟଜିବ ସର୍ବଜନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନେ। ହେମନ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ସୁଗନ୍ଧ ଉଦକରେ ସ୍ନାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣେ ପଞ୍ଚାବୃତ କରିବ ବେଦ ବିଧିମତ। ହରିହରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନେ ଧରି ଅନଳେ ମନ୍ତ୍ରେ ହୋମ କରି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ନୈବେଦ୍ୟ କଟୁକ ମଧୁରାଦି ସ୍ୱାଦ। ନିବେଦି ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ଅର୍ଥେ ପୂଜା କରିବ ନାନା ମତେ, ଅଗ୍ନି ପୂଜନେ କର୍ମ ସାରି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ଧରି। ଧନ ବସନ ଅଳଙ୍କାର ଯେବା ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ରତ ସାର, ଏ ଋତି ଯୋଜନ ମନ ତୋଷି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସୀ। ଭୋଜନେ ତୋଷି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଚକ୍ର ପାଣି, ସକଳ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ବେଳେ ଭୋଜନ କରି ସାୟଂକାଳେ। ସୁବାଦ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ଉତ୍ସବ କରି ନିଜ ପୁରେ, ମତେ ବ୍ରତ କରି ଯେବା ଜଗତେ ନର ନାରୀ। ବାଞ୍ଛିତ ଫଳକୁ ଲଭନ୍ତି ଅନ୍ତେ ସେ ମାୟାରୁ ତରନ୍ତି, ହେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖୁ ପୂର୍ବେ ପୁଣି ଯେ ଶୁଣିଛି ପ୍ରସ୍ତାବେ। ତୁ ଯେଣୁ ମୋର ଭାବିନି ତେଣୁ କହିଲି ଭାବ ଘେନି, ତୁ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଧର ହରି ସନ୍ତୋଷେ ବ୍ରତ କର। ଏ ବ୍ରତ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞ ସାର ଦୁର୍ଗମ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧର, ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ଏହି ଦାନ ତପସ୍ୟା ଫଳଦାୟୀ। ଏ ବ୍ରତ କରି ତୁ ଧାରଣ ଚତୁର ବର୍ଗର କାରଣ, ଯମ ନିୟମ ଏଣେ ସାଧ୍ୟ ଏ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦମ୍। ତୁ ଏବେ ଚିତ୍ତେ ଏହା ଧର ହରି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ରତ କର, ତୋର ବାଞ୍ଛିତ ହରି ଦେବେ ତୋ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ରଖିବେ। ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦିତି ଶୁଣି ପୟୋବ୍ରତମ୍, ସେ ଚିନ୍ତିଲା ଭଗବାନ ସୃଜନେ କର ଏଣେ ଧ୍ୟାନମ୍। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ 82 ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଦିତି ପୟୋବ୍ରତ ଉପଦେଶ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ।